سامعین محترم، مرد کول دولتاں کئی طرح دیاں ہوندیاں نے۔ روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، ڈالر، یورو، پاؤنڈ، یہ بھی دولت۔ کوٹھیاں، مربے، جائیداد، یہ بھی دولت۔ اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ، یہ بھی دولت۔ لیکن عورت دے کول اکو دولت ہوندی ہے جیڑی انہاں ساریاں دولتاں تو مقدم، مکرم اور مقدس ہوندی ہے، اور او دا نام دولت شرم و حیا ہے۔ عورت ہوئے سنگ مرمر دے بنے ہوئے محل وچ رہن والی، او دے ایک اشارے تے کئی نوکر چاکر دے حکم دے پابند ہوں، ہتھاں دیاں کلائیاں سونے دے کنگڑاں دے نال بھریاں ہوں، اچھی بڑی برانڈڈ گاڑی دے کول موجود ہوئے، لیکن سر تے دوپٹہ نہ ہوئے، لباس جڑا ہے شارٹ کٹ ہوئے، اور بے حیائی او دے وجود اور جسم تو محسوس ہو رہی ہوئے، تو یقین جانو اللہ دی زمین تے اے دے تو ود کے غریب تے کنگلی عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ عورت ہوئے کانیاں دی کٹی وچ رہن والی، اچھا کھانا نہ ہوئے، اچھے ملبوسات نہ ہون، نوکر چاکراں دی کوئی فوج گھیپ موجود نہ ہوئے، اے کلائیاں دے اندر کچ دیاں چوڑیاں بھی نہ ہون، لیکن شرم و حیا دے زیور نل آراستہ ہوئے، مالا مال ہوئے، اللہ دی زمین تے اے دے تو ود کے دولت مند تے امیر عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈیاں ماواں بہناں تیاں رانیاں نوں غیرت دی دولت نل مالا مال فرما دے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں اس عورت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جو شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہو۔ اللہ نے اپنی کتاب مبین میں ایسی خواتین کا ذکر کیا جو شرم والی، حیا والی اور بھرم والی، اور انہاں عورتاں دے وچوں ایک عورت ہے جیدا نام ہے مریم۔ کی نام ہے؟ بولو سیدہ مریم۔ مدد تسی مریم نواز سمجھی پھرو، سیدہ مریم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے انہاں دے شرم و حیا دا ذکر قرآن چ کیتا، اور صرف شرم و حیا دا ہی ذکر نہیں کیتا
بلکہ جس سورت اندر ذکر کیتا اللہ نے اس سورت دا نام بھی سورہ مریم رکھ چلیا. کی فرمایا ہے ذرا غور کر. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کتاب مبین دے وچوں مریم صدیقہ دا ذکر اپنی امت دے سامنے کرو نا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ماں مریم نے جدوں جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا تے جوانی دی دہلیز تے قدم رکھ دیاں نال ماں مریم صدیقہ حجاب والیاں بن گئیاں. کی بن گئیاں؟ حجاب والیاں بن گئیاں. خاکی لکھی دے دوستو عورتاں دیاں دو قسماں نے. کنیاں؟ دو قسماں. کچھ عورتاں ہوندیاں نے گلاب والیاں تے کچھ عورتاں ہوندیاں نے حجاب والیاں. گلاب والیاں کیڑیاں نے؟ ہے جڑیاں سر تو دوپٹے لا کے پھردیاں نے. ہے جڑیاں اسلام آباد دے روڑاں تے ہتھاں وچ بینر چک کے اُتے عجیب و غریب نعرے تے سلوگن لکھ کے عورت مارچ کر دیاں پھردیاں نے. اے ساریاں گلاب والیاں نے. تے حجاب والیاں کیڑیاں نے؟ ماں مریم حجاب والی سیدہ آسیہ حجاب والی ماں خدیجہ حجاب والی ماں سودا حجاب والی ماں عائشہ حجاب والی ماں زینب بنت جہش حجاب والی ماں ام حبیبہ حجاب والی ماں ام سلمہ حجاب والی ماں میمونہ حجاب والی ماں جویریہ حجاب والی اللہ اللہ ماں صفیہ حجاب والی. میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں حجاب والیاں. میرے نبی دیاں ساریاں تیاں حجاب والیاں. سیدہ زینب حجاب والی سیدہ رقیہ حجاب والی سیدہ ام کلثوم حجاب والی سیدہ فاطمہ. میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ. میرے نبی دے دل دی دھڑکن فاطمہ. میرے پیغمبر دے دل دا قرار فاطمہ. علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. حسنین کریمین محسن ام کلثوم دی ماما فاطمہ. شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ. جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ. یہ ہے ساری کی ساری حجاب والی. ہن میری یہ پہنا فیصلہ تیرے تے آ. تو گلاب والی بننا ہے کہ حجاب والی بننا ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا. قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا. درائے جڑیاں گلاب والیاں نے اے حجاب والیاں بننا نہیں چاہدیاں تے کہندیاں نے او مولویو تسی کہندے ہو منہ کجیا کرو اسی نہیں کجنا.
ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੱਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੱਜਣਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੀਏ ਬਹਿਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੂੰ कहनी है मैं मुंह नहीं कजना, ते मैं कहना वा तेन मुंह कजना पैना है। वेखने तू हारनी है कि मैं जितना वा, लेकिन एक गल सुन ले, तू हार जाना है, तू हार जाना है। पता है तू किदन हरना है, जिदन तू मरना है। उदन पहले तेरा चेहरा कफन दियां चादरां विच कजिया जाना है, फिर तेरा चेहरा कबर दियां सलैबां विच कजिया जाना है, फिर तेरा चेहरा मना मन मिट्टी थले कजिया जाना है, फिर कबर दियां काल कोठलियां दियां तरीकियां विच कजिया जाना है। उदन मैं कहना है हार गई ना मेरी बहना, इस वास्ते अज चेहरा कजन दी आदतां पा लै, ताकि कल जदों कफन दियां चादरां च कजिया जाए तेनू डर न आवे, कबर दियां सलैबां च कजिया जाए तेनू डर न आए। खोल के कन्न सुन लै मेरी ये बहनानी, पढ़ लै कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नहीं। इस जहान उत्ते सदा बैठ नहीं रहना नी, आज या कल मौत सिर उत्ते आईया। फतखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फारसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन ज़विय्या। मां मरियम बाहिजाब हो गईयां ते सैपरेट रहन लग पईयां। ते एक दिन घरे मौजूद ने चार दीवारी अंदर, ते एक खूबसूरत खूबरू नौजवान लड़का आप दे सामने खड़ा। घर दे सेन विच ना सामने नौजवान खूबरू। ते मां मरियम ने लड़के नूं वेख्या ते फरमांदियां ने कालत, इन्नी है जे गैरतमंद औरतां दी निशानी, ये शर्मो हया वाली औरतों की निशानी। कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंत तकिया। वे नौजवाना मैं तेरे तू अल्लाह दी पनाह विच आना चाहनिया, अल्लाह दी पनाह विच आना चाहनिया। कौन तू ते की रहना है मेरे घर दे अंदर, मेरे घर दे बूबे तो टप्पे है, मेरे घर दे सीन विच जा गया है। तैनू इत्थे आण दी इजाजत किन्ने दित्ती आ? तैनू नहीं पता जवान मर्द ते जवान औरत दा एक सेकंड भी खलवत इख्तियार करना जायज, एक सेकंड भी जायज नहीं, सेकंड दे करोड़वें हिस्से विच भी जायज नहीं। ए दी शर्म ते दिल विच हुंदी आ ते फिर की रलाओ भाईजान, असीं नहीं जाणदे ना गल्लां नूं, हम नहीं आपकी बात को मानते। शरीयत का ये तकादा है, मर्द और औरत की एक सेकंड की भी खलबत जायज नहीं तो जायज नहीं, बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दूजी राय हो सकती? अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। है जी नियतां साफ होणियां चाहीदियां ने, नियतां दी गल नहीं, गल शरीयत दी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, तवज्जो करना। कौन तू की लेना है, की काम है तेरा ते मेरे घर विच की पिया करना है? करीब मरियम सिद्दीका कोई और गल कर दियां, वो अगों की कहंदे ने इन्नी अना रसूल रब्बिक ली आहबा लके गुलामन ज़किया। मरियम एडी काली ना हो, मरियम एदियां जल्दबाजियां ना कर, मैं बंदा नहीं आ,
ہاں میں انسان نہیں ہاں میں بشر نہیں ہاں میں اتوں اتوں بشر ہاں وچوں وچوں نوریاں اتوں اتوں بندہ ہاں وچوں وچوں بشر نہیں تے نوریاں اللہ اللہ میں قربان داواں میں فرشتہ ہاں میں نوریاں دا سردار ہاں میں جبریل امین ہاں اور پردے وچ میریاں ماما بہناں بیٹھیاں ہون گیاں میں اپنی ماما بہناں نوں وی تقریر کرنا چاہواں گا سنو میریو ماؤ بہنوں عقیدہ سکھنا ہے تے ماں مریم کولوں سکھ لاؤ عقیدے دی پختگی سکھنی ہے تے ماں مریم کولوں سکھ لاؤ سامنے کون کھڑا ہے فرشتہ کھڑا ہے نوریاں دا سردار کھڑا ہے روح الامین کھڑا ہے جبریل امین کھڑا ہے تے ساڈی اج کل دی کوئی بی بی ہوندی نا انہوں کہنا جی میں صدقے جاواں تے میں قربان جاواں تے میں ملتان جاواں تہاڈے ہاتھ کتھے نے میں چوم لواں تے تہاڈی دستار مبارک کتھے او وی چوم لواں تے تہاڈی پوشاک مبارک کتھے او وی چوم لواں ادرا پیر تھوڑے جا تاں کرو ہاں تھلو مٹی چوک کے تے میں رکھ لواں کدی کدی سرما ہی پا لیا کراں گی نا 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 سن میری مائیں بہنے ایویں کدی تو پیر دی گڈی دے ٹائر چمدی پھرنی ہے کدی پیر دے پیر چمدی پھرنی ہے جنہیں کدی اپنے کھروڑیاں دے ہوتے کدی جناب چاج نال برش بھی نہیں ماریا تو وہ چمدی پھرنی ہے اے گل سن میری اتھینا عقیدہ پختہ کر اللہ نے تجھے عزتوں سے نوازا ہے قرآن میں تیرا ذکر کیا ہے قرآن میں تیری عظمت کو بیان کیا ہے تیری عفت کا ذکر کیا ہے تو عورت صحیح ہو جائے تو مقام دیکھ تیرا کتنا ہے تو گٹے پہ چمنی ہے تو پیر پہ چمنی ہے تو گڈیاں دے ٹیر پہ چمنی ہے اب کچھ حیا کر شرم کر میری بہنا عقیدہ سکھ ماں مریم دے کولو ماں مریم دے سامنے فرشتہ کھڑا ہے نوریاں دا سردار کھڑا ہے مجالے دی آکھیا وے میں تیری ہاتھ چمنیاں نا مریم صدیقہ نے دسی آئے اور کوئی جڈا مرضی وڈا ہو جائے عرشاں والے رب تو وڈا ہو سکدا اے جی فلانی گدی ہے اے جی فلانی بڑی وڈی گدی ہو کڈی کو وڈی ہے کڈی کو وڈی ہے اور جڈی مرضی کو وڈی گدی ہوئے تے جڈا کو مرضی وڈا گدا ہوئے میرے مالک تو وڈا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں میں نے تے خاکی رکھی دا رائی بھول گیا بڑے سالہ بعد آئے ہیں تے پائی خلیل صاحب میں نے یاد کروا رہے سن بھی بڑی پرانی گل ہے کوئی میرے خواہ 4-5 نہیں بلکہ 10 سال ہی شاید ہو گئے ہونگے او تو آئے سا راہ ہی پھل گیا ہون یاد کر لیا ہون پھر 10 سالہ بعد تسی بلاؤ گے پھر پھل جائے گا اللہ 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 توجہ کرنا درا میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور جے تو بن جائے منگتا اس دا آوے نہ تینوں تھوڑ میرے اللہ جیا نہیں ہو رزق تیوں دا کھامیں بندیا گیت کسے دے تو گامیں بندیا گیت کس اچھا لاہور کدھر ایتھو پلا ہے کسے پتا ہے نقشے دے مطابق لاہور کیڑے پاس ایتھو انہوں نے تین سو پکڑ جانا ہے صرف ہے کیڑے پاسے بات این اشارہ کر دے ادھر لاہور سنو گا اللہ اللہ رزق تیوں دا کھامیں بندیا گیت کسے دے تو گامیں بندیا گیت کسے دے تو گامیں بندیا سب دادا عرشاں یوتے سب دادا عرشاں یوت تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیا لے میں نے تے ہون پتہ لگا تہاڈے تے نیڑے دی بھی اشارہ ہو سکتا ہے ایویں ایڈی دور دا اشارہ لبدے پھر رہے ہیں اللہ اللہ میں قربان سمجھے ہو سمجھ گئے ہو
जे नहीं समझते तुहानू पानी पियाइए अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा खाल के कायनात दा कुरान है अल्लाह पाक ने किया क्या मां मरियम सिद्दीका फरमातियां ने भाई तू जिबरील होएगा नूरियां तो सरदार होगा काम दस आया की रहने वो कहते ने ली आहाबाला की गुलामन ज़किया मरियम अल्लाह तेनू पुत्र देना चाहते ने अल्लाह पाक तेनू बेटा देना चाहते ने पैरां थल्लों जमीन ना निकल गई मां मरियम दे वो गल्लां किवें दियां करना है नाले कहना मैं फरिश्ता वां नाले कहना मैं नूरियां दा सरदार हां ते गल्लां किवें दियां पिया करना है बच्चा मैनू आएगा बेटा मैनू आएगा बच्चा पैदा होने दे ते दो ही तरीके नहीं एक जायज़ एक नाजायज़ लम यमससनी बशरुन मेरी शादी नहीं हुई मेरा निकाह नहीं होया व लम को बगिया ते मैं को बुरी औरत नहीं हां मैं अपनी जवानी दी चिट्टी चादर ते दाग नहीं लगन दिता आसमान तो डिगण वाली फुल्लां दियां पत्तियां ते शबनम भी एडी पाक नहीं जिड्डी मैं मरियम दी जवानी पाक है तू किवें पिया कहना है मेरे घर औलाद होएगी मेरी गोदी विच लाल खेडेगा किवें हो सकदा है वो अगों की कहंदे ने काला कज़ाली की हाय काला कज़ाली की ए मेरियां मावां भैणां किते आ एक रुकू दा तर्जमा ते तफसीर पढ़ लेना ते बड़े रौले हल हो जाण काला कज़ाली की काला रब्बु की हुआ अलैया गय्यनुन वाली नजअलहु आयतल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया मरियम सानू कातों कोई कुछ नहीं है किवें होएगा की होएगा सानू कादा पता है मरियम सानू किसे गल दा पता कोई नहीं असी ते ना जाने अल्लाह ने पैगाम दिता सी असी तेरे तक पैगाम पहुंचा दिता है ते असी आप पै जाने ओ देण वाला जाने तू लैण वाली जाने मरियम साडा काम नहीं ओदा काम है ते जिदा काम है वो बड़ा ताकतवर है ओ बड़ा ताकतवर है मरियम एडा ताकतवर है ओ पैदा करम ते आवे ते बाबा जी आदम नु बगैर मां ते बगैर बाप तो पैदा कर छड़दा है ओ पैदा करम ते आवे ते बाबा जी आदम दी खब्बी पसली विचों मां हवा नु पैदा कर छड़दा है मरियम ओदे के मुश्किल कोई नहीं मरियम ओदे के किसी किस्म दी कोई भाई कोई नहीं पर्दे च बैठन वालियों मेरी माओ बहनों मैं उकाड़े तो आया वां मैं तुहाडा मेहमान हां मैं हाथ बन के एक निक्की जी गल पूछना चाहना वां तू जो चौथे महीने टुर पैनी है और तवीत वाला बाबा और वण वाला बाबा और टाली वाला बाबा और कब्रिस्तान वाला बाबा ते फलाना बाबा ते फलाना बाबा मैनू एक गल दस मेरी बहना एक केड़ा ताकतवर बगैर मां बाप तो अदा कर सकता है एक केड़ा ताकतवर बगैर मां तो पैदा कर सकता है एक केड़ा ताकतवर बगैर खामत तो झोड़ी विच लाल पा सकता है एक केड़ा कमजोर जमीन दे थल्ले होर थल्ले दबिया पिया है हुण फैसला तेरे ते मेरी बहना तू मनना किनू है ते छड्डना किनू है ते पूजना किनू है ते सोरना किनू है ते पुकारना किनू है ते जे तू अर्शा वाले रब नू छड्ड के जमीन दे थल्ले होए दब्बे नू जाके पूजे फिर तोहफे तेरे ते तू ताकतवर नू छड्डी फिरनी है माड़े नू पूजदी फिरनी है फिर ते तेरी अकल दा इलाज होना चाहिए तू छड़िया किनू ते मन्निया किनू हो इतनी ताकतवर जात को तूने छोड़ा हुआ ते भरोसा करके बैठी है कि मैनू तवीत दम करके दे देगा ते तवीत आ जाएगा ते बच्चा आ जाएगा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा थियां देवे पुत देवे उस दी रदा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा ए बंदियां दा काम ही नहीं
نہیں میری بھੈਣਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਦੈਣ ਭੈਣੇ ਕਮਲੀਏ ਭੈਣੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰ ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤਰਲਾ ਪਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਲਾਲ ਪਾਣਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा ओ की कहंदे ने मरियम साडा काम नहीं तू अता करन वाला है असीं अपनी ड्यूटी पूरी करके जांदे पया ओ चला गया फरिश्ता चला गया ते होया की हा माला तू फंतबदत बिही मकानन कसिया मां मरियम दे वजूद अंदर ओ तब्दीलियां वाकई लग पईयां जड़ियां एक हमला और रब दे वजूद अंदर वाकई हुंदियां ने मां मरियम दा पांव भारी होना शुरू हो गया है अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा मां मरियम डर गईयां घबरा गईयां बनेगा कि औरतां पुछण गईयां मरियम तब्दीलियां केड़ी गल दियां होंदियां पईयां ने ते मैं जवाब की देंगी मां मरियम बैतुल मक़दस विचों निकलियां चंद मील दे फासले ते शरकी जानब दे एक जगह है जिन्हों बैतुल लहम किया जाता है आप उत्ते शिफ्ट हो गईयां मूव कर गईयां हुण उस मुकाम ते जिंदगी दे याम ते गुजरदे ने या अल्लाह भुख लगेगी ते की बनेगा प्यास लगेगी ते की बनेगा पर मैं ओ पानी दा चश्मा तेरी प्यास दा इलाज है ते या अल्लाह भुख दा इलाज कीजिए फरमाया वाहुज़ी ए भुख दा इलाज होने लगा वाहुज़ी इलैकी बिजज़इन नखला वाहुज़ी इलैकी बिजज़इन नखला तो साकित अल भुख दा इलाज करने वाला कौन है झोलियां भरने वाला कौन है अल्लाह वाउज़ी इलैके बिजज़इन नखला तो साकित अलैके रुतबन जनिया मरियम आ जिहड़ा सुक्का जा खजूर दा तना नजर आंदा पिया इनू हुलारा मार जदों लोड़ पवे रोटी दी जदों लोड़ पवे भुख लगे ना कुछ नहीं करना ना आटा गुनना है ना सालन पकाना है ना चक्की विच दाने पीने ने बस निक्का जा काम करना है इस खजूर दे सुक्के तने नू हलारा तू दे छड़िया करी तरो ताजा खजूरा मैं दे छड़िया करांगा अल्लाह अल्लाह ओ देंदा है ओ लोको ओ देंदा है मंगया करो ओदे कोलों अता करने वाली जात मेरे अल्लाह दी जात है मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही याद देंदे ने ए मंगते जो इकड़ा रात दा जलसा है जेड़ा तानू ए आखे भी सुते पे इस टाइम ते बंदा सोना भी चाहे ते नींद नहीं आंदी ते सुभान अल्लाह तोड़ी सुत्ते वाली जरा जागदे नहीं कहो सुभान अल्लाह ए मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही याद देंदे ने तू भी उसको लो मंगिया कर तू भी उसको लो मंगिया कर वहाबी ये हो कहंदे ने अल्लाह मसलक आले हदीस की दावत दे रहा हूँ अल्लाह 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 साडा कसूर बस इन्ना ही है ना असी तुहानू दर दर तो रोकने असी तुहानू बचाने तुहाडे किते ईमान दी डकैती ना हो जाए किते इज्जत दी डकैती ना हो जाए किते कोई तुहाडा माल ना लुट के ले जाए साडा ते कसूर इन्ना की है साडे इन्ने कसूर तो साडे तो भज भज दूर जाना है साडे ते फतवे लाना है साडियां महफिलां च बहना पसंद नहीं करदा असी तेरे खैर खां हां असी तेरी इज्जत दे रखवाले हां अल्लाह की जमीन पर वाहद जमात मसलक यानुल हदीस है जो किसी को दरबार की तरफ नहीं बुलाते किसी की सरकार की तरफ नहीं बुलाते
بتلاتے یہاں آنے والا میرا کوئی بھی خطیب یہ نہیں کہے گا آؤ فلاں امیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور اس کے سامنے سجدہ کرو وہ اسی کدی قبراں تے تانوں نہیں جھکایا کدی یہ نہیں آکھیا ساڈے گٹے چومیا کرو پیر چومیا کرو گلیاں تے پیسے پایا کرو ساڈے بابیاں تے دادیاں دیاں قبراں تے سجدے کریا کرو ہمارا قصور صرف اتنا ہے ہم تمہیں حق بات بتلاتے ہیں اگر تمہیں یہ قصور لگتا ہے یہ قصور کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ شرک کو توحید سے دور کرتے رہیں گے اللہ اللہ میں قربان داواں توجہ کرنا اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیں دینے تو بھی اس کو منگیا کر وہاں بھی یہ کہہ دینے اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دیں دینے اللہ اللہ میں قربان داواں ہن مریم صدیقہ اتھے زندگی گزاری دن گزرتے چلے گئے ہفتے مہینے لنگ دے چلے گئے اللہ پاک نے چوڑی چ لال پا دیتا اللہ پاک نے چوڑی چ مریم نو دیتا لال سونے رب ذوالجلال ہے تیو کیے ہے جولے لال پتر دے دے رتا لال اہی نہیں کہندے اسی انج کہنا نہیں اسی انج کہنے مریم نو دیتا لال سونے رب ذل اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا اللہ پاک نے پتر دیتا ہے ماں مریم نے گود وچ پایا آیا بیٹا اللہ اللہ بچے نو چم دیاں پیار کر دیاں تے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے آؤ دور جدو بیت المقدس دے منارے دسدے نے تے کلیجے نو رگ پہ جاندا ہے مولا کریمہ میرے ورگی کہ بے بس ماں ہوئے گی میں بچہ نال نہیں لے کے جا سکتی تے میں بچہ چھاڑ کے بھی نہیں جا سکتی نال نہیں لے کے جا سکتی کیونکہ عزت واڑیاں دی جائیاں چھاڑ کے نہیں جا سکتی کیونکہ ماں لگنیاں لے کے جاواں عزت نو خطرہ چھاڑ کے جاواں تے بچے نو خطرہ ہن دسنا میں کی کراں فرمایا مریم صدیقہ انج کرنا اپنے بچے نو اپنے سینے نہ لاؤ تے چل پنڈ ماں مریم نے بچہ چکیا اینج سینے لایا تے چل دیاں آئیاں بیت المقدس دے اندر لوگاں نے ویکھیا ارد گرد مجمع لگ گیا پہلے لوگ ویکھدے رہے پھر کوریاں وٹدے رہے پھر کچیچیاں وٹدے رہے پھر ایک بولن والا بولیا تے کی کہندا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک مرعا زوین وما کانت امک بغیا نی ہرون دیئے پینے تانا کنو پیا وجدہ ہے پرانو تانا پرانو پیا وجدہ ہے پردے وچ بیٹھن والیو میریو ماؤ بینو قدم زندگی دے اہم تیانا چکیا کرو قدم تسی چک دیاں جے تانے باپ نو وجدے نے قدم تسی چک دیاں جے پگڑی باپ دی جھل جان دیئے قدم تسی چک دیاں جے ناک پرامان دے کٹے جامدے نے قدم تسی چک دیاں جے داغ ماں دی چٹی چادنوں لگ جامدہ ہے میری عبدینا زندگی دے اہم فیصلے سوچ سمجھ کے کریا کر تے ایس غلط فہمی وچوں نکل جا میں جدلی قدم تے چکنیوں بھی تے میرا اپنا ہو نہیں ہوندا جڑا آئی فون لے کے دے وے اپنا ہو نہیں ہوندا جڑا کال وچوں نزائے 125 تے بٹھائے ایس کریمہ کھوائے عدالت دے کٹیرے دے اندر ماں باپ تو بغیر ہی نکاح پڑھائے اے اپنا نہیں ہوندا اپنا او باپ ہوندا ہے جڑا کانڈ تے کی ٹاں لد کے تے 3 منزلاں چڑھدا ہے پھر 3 منزلاں اتردا ہے تے شام نوں تیرے کے روٹی لیا کے رکھدا ہے اپنا او بھرا ہوندا ہے جڑا اپنیاں بھیناں دے ناز و نخریاں دی خاطر 7 سمندر پار پردیساں وچ محنتاں تے مزدوریاں کردا ہے اپنے تے پرایاں دی پہچان کریا کر میری بہنا قدم تو چکنی ہے تانے پراواں نو وجدے نے اب وجی دے جاندا ہے یا
اخت ہارون نی ہارون دیے بہنے ایک کیڑا کم کر گیا. یہ ہارون نبی نہیں تھے بلکہ یہ حضرت مریم کے ایک بڑے بھائی تھے, بڑے اللہ کے نیک بندے تھے, فوت ہو چکے تھے اس واقعہ سے پہلے. ان کا تقوی معروف تھا, اس لیے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون پرا تیرا کڈا نیک سی تے تو کیڑا کم کیتا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. مریم نہ تیری ماں جدی نہ تیرا باپ اندا نہ تیرا پرا جدا, تو ایک کڑا کم کر کے آ گئی ہیں. تے مریم صدیقہ چپ بول دیاں کوئی نہیں, گل کر دیاں کوئی نہیں. اللہ پاک نے منع فرمایا ہے مریم آج تو بولنا کوئی نہیں, آج تو چپ دا روزہ رکھیا ہے. اس وقت ماں مریم چپ نے بول دیاں نہیں, وہ گلاں کیتی گئے جدو پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, برداشت تو گل بدل لگی. تے ماں مریم نے کی کیتا فاشارت لئی, اس بچے والی اشارہ کر دیتا مینوں نہ پوچھو آج جڑا نواں نواں پرونا ہے دے کولوں پوچھ لو اے کون ہے تے کتھوں آیا ہے. لوکی کی کہندے نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم اے پنگورے وچ جھولدا ہویا بچہ اے بولے گا کیویں, اے شیر خار بچہ اے گل کرے گا کیویں. کام تڑا کیتا ہے تو کیتا ہے برا معاذ اللہ تے جواب کے نیاں آپ باڑ دے وے. مریم کو کرن والیاں گلاں کرنا, مریم کو گلاں سیانیاں کرنا. ہجے گلاں ہوندیاں پیاں سن, ہجے تانے واج دے پے سن, ہجے ماں مریم لوگ اپنیاں زباناں نو خنجر بنا کے نشتر سٹ دے پے سن. اچانک باد صبا تھم گئیے, اچانک بیت المقدس دے مناریاں تے سناٹا چھا گیا ہے. ایک بولن والا بولیا تے کی کہندا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خبردار کوئی گل کرے زبانہ بند کر لو اپنیاں چپ. خبردار کو زبان چو گل کرے میری ماں نو کچھ نہ آکھیا جے, میری ماں دے بارے کو گل نہ کرے آج جنہیں کرنی ہے میرے نال گل کرو. انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, وجعلنی نبیا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. ہجے 3 منٹ پہلا جڑے ماں مریم تانے پہ مار دے سن, جڑیاں بیبیاں ماری مریم دے بارے گلاں پیاں کر دیاں سن, منٹ 3 نہیں گزرے او ماں مریم نو مبارکاں دین لگ پیاں. مریم تیرا بخت کڈا بلند ہے, مریم تیری شان کڈی اونچی ہے. اللہ پاک نے تیری خاطر دودھ پیندے بچے نو بولنا سکھا دیتا ہے. تیری عظمت دی خاطر دودھ پیندا بچہ تقریراں پیاں کردا ہے. آسمان تواضع دیے عورت ہووے شرم والی, برم والی, حیا والی, غیرت والی, حجاب والی, پردے والی, قرآن والی, رسول اللہ دی سنت والی, عقیدہ توحید والی. انج دی عورت کوئی ہووے تے صحیح اسی ہو دیاں جتاں دیاں حفاظتاں انجی کریا کرنے. ہاں کوئی عورت تے ہووے, کوئی ہووے تے صحیح انج دی, کوئی ماں مریم بن کے تے بخائے.
کوئی ماں خدیجہ دا کردار وکھائے، کوئی ماں عائشہ کی طرح حیادار بن کے تو دکھائے، پھر اللہ پاک رحمتہ نہ کرن، اللہ پاک مددہ نہ اتارن، اے نہیں ہو سکتا۔ بقول علامہ اقبال، کوئی لائق ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔